U ovoj epizodi ćemo sejati blitve, salate i cvekle. I sada ću vam pokazati kako ja to radim. Delimično sam objasnila sve u prethodnom videu, odnosno vrlo je bitno da reciklirate, a ja imam ovako neke plastične posude. Vrlo je dobro što imaju odvojene ove odeljke. Evo sada ja tu postavljam vatu na dno, znači pravimo neku vrstu gnezda. Jako je bitno, naročito vama kojima ne uspevaju cvekle ili blitve, da to radite iz presade. Osim toga, na taj način se dobija i prvi turnus. Kada su u pitanju cvekle, njihova setva, evo ja odmah postavljam svuda, njihova setva na otvorenom ide od 1. marta, od 1. do 10. marta, zavisi naravno, nekada imamo snijeg u martu, nekada imamo visoke temperature već u februaru. Generalno je bitno da sezona je ta koja odlučuje kako će se kretati njen pravac. Evo ovdje imam 3, dakle 3 vrste kultura, 3 posude. Princip je isti, ali želim da vam pokažem koliko će to zapravo da ubrza vaš rad. Dakle, od 1. marta idemo s setvom na otvoreno svih ovih kultura. Ovo je čaj od kamilice, posipam čajem. Ali ukoliko imate sadnice, vi ćete dobiti prvi turnus i imat ćete naravno raniju berbu. Također, kada su u pitanju svi oni poštovani kojima jednostavno ne uspevaju ove kulture, mnogi od vas se žale da jednostavno ne mogu da dobiju dobre cvekle, jako je bitno da ubacite sadnice cvekle u permamodele. Permamodeli su vrlo zanimljivi i dobronamerni kada su u pitanju sadnice. Prošle sezone imala sam zastoj na jednoj gredici. Kada su u pitanju cvekle, potpuni zastoj. Samo sam napravila permamodel, prebacila te sadnice cvekle i za mjesec i po dana dobila sam ogromne cvekle. Ovdje ću prvo da ubacim cveklu. Ovo je bela cvekla. Evo, kao da sejete. Samo što je prednost ove metode, to što ću ja svaku naklijelu semenku poslije toga da upikiram na ovaj način, osim što testirate vlastito sjeme, dobijate i tačan broj sadnica. Dakle, ovo je bela cvekla, nje neću puno. Zanimljiv je ukus. Ukus svih cvekli je gotovo isti, ali je opet struktura se razlikuje i naravno izgled. Zatim ću ubaciti cveklu cilindru. Nije bitno da vi njih odvojite, zato što se one vizualno razlikuju. Kada nikne žuta cvekla, njoj su drške žute, crvena crvene. Izgled se potpuno razlikuje kad su u pitanju i sadnice kod samih crvenih cvekli. Dakle, ne morate baš da odvajate u ovom slučaju. Ja samo želim miks cvekli za prvi turnus. Evo sada ću da ubacim još jednu. U pitanju je Detroit. Nju ću da ubacim malo više zato što je zaista ranija od svih ostalih. U pitanju je rana cvekla. Sada je važno da ja sve ovo dobro utisnem. Evo ovako. I sada ću to, kao što sam radila i u videu, pokrijem folijom.
moram da uradim sa druge strane jer mi je lakše. To je to. Potrebno je dobro zatvoriti da se vlaga zadrži i samo ću da upišem ovdje miks cvekle. Ok, to je to. Bitno je da ja razumem, to je najvažnije. To ću isto da odradim i sa salatama. Napravit ću miks salata. Bitno je da sva ova vata upije vodu. Evo kako ima puno tečnosti. Ovdje mi fali još malo vode. Čaja ima dovoljno, ja ću ga samo sada razblažiti. Zapravo je čaj tu kao kad biste pravili kupku. Dakle, on je u ulozi kupke. Ovo je Little Red Green. Poslije ću ovako, pa ću onda sadnice da prebacim. Malo je nezgodno raditi sa klicama salate, ali je na kraju opet zanimljivo zato što dobijete konkretno same klice, odnosno sadnice. Odmah vidite da li je sjeme klijalo. Ovo je sada Little Red. Ovdje malo gušće. Kada imate vlastito sjeme, dakle ne mora da bude potpuno očišćeno od one sjemenske pulpe. Ovdje ću sada da ubacim rimsku. Rimska salata je inače fantastična, jedna od najboljih, definitivno, i postoji taj epitet da je najbolja salata na svijetu. Zaista je duga, hrskava, ima jezgro koje je vrlo dugačko i ovo je australijska žuta. Nije ona sasvim žuta, nego i žučkasta, ali je njeno ime zanimljivo. Njen ukus nije ništa posebno, to je klasična puterica. Nije da se nešto meni čak i dopala kada je u pitanju, ovako malo je suva, ali mnogo lepa. I ona je tu sada zbog lepote. Sada ćemo to ponovo. S obzirom da se ove salate potpuno razlikuju izgledom i jedino se Little Red i rimska donekle mogu pomiješati, samo donekle, kada su male, ali je to potpuno svejedno zato što se tokom rasta njihov izgled potpuno razlikuje, tako da tu nema šanse da napravite neku zbrku u svojoj bašti. Evo, to je to. I napisat ću miks salata. I ovdje imamo još, sada ostaje blitva. Ja ovdje hoću da posijejem miks blitve, a u pitanju je pink, crvena, žuta, zelena. To je miks. Već sam ih i dosta posadila u bašti, one se sade već od avgusta. Se ubacuje salata. Evo dodat ću ovdje još na dnu, da ne bude prazno. I sad ide blitva. I ovo će biti sadnice koje ubacujemo već u martu mjesecu. Dakle, umjesto sjemena vi ubacujete sadnice i to je velika prednost u sezoni, zato što se dešava da sezona na kraju ostavi pečat. Dakle, mi možemo da planiramo svoju sezonu i da sve stavimo na papir, ali ono što je najvažnije jeste taj rast samog baštovana, odnosno to koliko smo spremni da žongliramo
tokom same sezone. Ovo će biti dovoljno sadnice, već ih imam 120 u bašti, mada imala sam upad nekih ovaca i te sadnice su sada na oporavku, makar znamo da su komšijske ovce jele hranu iz biouzgoja, jel? Uglavnom, i kada se desi da vam upadnu nekakve divlje životinje ili domaće, kao što su ovce, blitva se oporavlja. Tako da čitam moja blitva da se oporavi. Ovo će biti sasvim dovoljno za početak, jer kao što sam rekla, blitva se seje u nekoliko turnusa tokom same sezone i nema nikakve potrebe. Ono što se ispostavilo kao najbolje u mojoj sezoni jeste avgustovska blitva. Fantastično. Zaista ono se u prvom modelima, znači miks blitve. I sada ovo ide na naklijavanje za nekih 10 dana, salata 5 dana se provjerava. Dakle, salata 5 dana, cvekla i blitva, u pitanju ista familija amaralata, dakle to su, oni će se provjeriti za 10 dana i nakon toga ćemo svaku klicu da pikiramo, to će se pokazati u epizodi. I sve te semenke koje smo stavili na naklijavanje su se već pojavile. Ovo je miks cvekle i prvo ću cveklu da prebacim. Evo, kao što vidite, pojavile su se klice i to je upravo ta faza koju prebacujemo, ali pre toga želim da vam pokažem kako izgleda ono što smo radili u prošloj epizodi u učionici. Ono prebacivanje naklijali semenki luka, dakle sve rastu u ravnomernom rasporedu, to je ono što sam htjela i da postignem. Kada je u pitanju cvekla, već imamo dovoljnu klijavost. Evo, ja ću sada da otvorim ovu posudu, foliju. Evo, pogledajte, to je sve odlično klijalo. Čekamo samo još jednu sortu i sada ću vam pokazati kako ja to prebacujem u činiju. Za prebacivanje vam je potrebna jedna dublja posuda, kao što sam ovdje ja pripremila. Vrlo je bitno da ta posuda bude i duboka i velika, zato što ćemo ovdje sada da postavimo ove klice na njihovo mjesto do presađivanja. I najvažnija stvar da je ovo mokro. Dakle, mi smo ovdje sada napravili neku vrstu postelje za ove naše semenke. Evo kako ja to radim, vrlo jednostavno s ovim sitnim semenkama. Princip je isti za sve semenke koje smo stavili u ovoj epizodi na naklijavanje. Dakle, ovo je klica. Evo, pogledajte klica ove cvekle. Vrlo nemirna. U svakom slučaju vidite je. Samo je potrebno da ih ređate i spuštate. Dakle, nema nikakvog ubadanja semenki, samo ih ređate na neki razmak od 3 cm. Mnogo su lepe klice. Vidite kako su lepe. Dakle, samo ćemo praviti raspored. Evo kao što to ja radim. Sada je potrebno, dakle, u krug na pravilnom razmaku ređati ove klice. I sada će meni biti potrebno malo vremena dok ja to odradim, ali mnogo su lijepe klice cvekle. I nije bitno da li ćete jednu sortu ili ćete napraviti miks. Dakle, jako je bitno da se samo ove klice spuste na ovu vrstu postelje koju smo za njih napravili. Sada ću ja to da odradim i onda ću nastaviti snimanje kada poređam klice.
Evo ja sam sve svoje klice poređala. Evo kao što vidite to je ravnomerno zato što će ovo biti zapravo sadnice i to je ono što sam htjela ovom metodom da izbjegnem. Setvu semena pa onda pikiranje tih sadnica. Ovo je sada bukvalno upikirano, odnosno na ovaj način ne možete da povredite biljke, a možete da ih stavite na određeni raspored i kada je u pitanju sama cvekla, mi cveklu i direktno sejemo, te sadnice, te biljke koje su direktno posijane će i rasti, neke će nam biti sadnice za permamodele koje radimo tamo negdje u avgustu, a ovo će biti prvi turnus. Dakle, prvi turnus cvekle, jer iza cvekle možemo vrlo brzo nakon berbe da sejemo nisku boraniju, znači mahunarke kao treća kategorija plodoreda i jako je bitno da prvi turnus što pre završi svoju vegetaciju, odnosno što pre dođemo do plodova. Evo kao što vidite ovdje su sve te semenke poređene na rasporedu i šta se sada radi? Sada je važno samo da preko toga stavite sloj zemlje od centimetra. Dakle, centimetar debljine. Da pokrijete svaku ovu semenku. I kada pokrijete, pošto ću ja to morati da radim sa obe ruke, kada pokrijete, jako je bitno da se ovo šprica. To ću vam pokazati kad završim. Evo ja sam pokrila svoje klice. Jako je bitno da odglumite setvu. Dakle, mi sada glumimo setvu zato što se inače seme polaže na centimetar dubine, ne više. I sada je to naše seme klijalo i ono što je prednost ove metode jeste da dobijate tačan raspored ovih sadnica. Kada se pojave prve klice na vrhu, dakle kada izbije ova biljka, mi to izbacujemo odmah van, inače će one da odu u visinu i ono što ja sada radim jeste špricanje. Ja ovdje imam rižinu vodu. Jako je bitno da vlažnost bude jednaka ispod i iznad ovih klica. Ne treba više ništa da se zatvara. Sada ovdje ovo postavljam na neko toplije mjesto, odnosno uvek kažem to je vrh ormara, tamo je topao vazduh i pratite. Njima će trebati 2 dana da se pojave. Čim se pojave prve klice iznosite van, podnose i do -6 noću. Možete čak noću da ih unosite za prvo vreme, ali moraju da budu na direktnom svetlu kako ne biste upropastili ove sadnice, jer u suprotnom cvekla raste u visinu i onda ćete imati samo poleganje ovih sadnica. Sada ćete vidjeti šta ću da uradim s blitvom i sa salatom, to je sličan princip, samo ću vam pokazati zato što je salata sitno seme, ali je mnogo zanimljivo kada je u pitanju učenje strpljenja. Ovo su klice salata koje sam ja postavila na određeni razmak, dakle vlažan supstrat, samo spustite klice, isti princip. Sada ću staviti centimetar supstrata iznad i klice će nastaviti da rastu. Jako je bitno da se ovo dobro navlaži i ono što je najvažnije, ova se posuda odmah izbacuje napolje. Samo vodite računa da kod vas nije -6 noću, tada se posuda unosi unutra. U suprotnom, ako to ne uradite, imat ćete visoko izraslu presadu koja će propasti, dakle imamo polaganje sadnica i tada morate sve iz početka da radite. Suština boravka posuda sa salatama unutra jeste da one proklijaju, dakle mi smo taj posao već odradili, to je proklijalo, postavili na određeni raspored. Ja sam ovdje izmiksala 4 sorte salata, to ću raditi sa svim ostalim klicama i ovo je prvi turnus salate. Dakle, to je to što dobijamo ovom setvom. Dalje salata ide u direktnu setvu i onda ćemo putem različitih sorti da dobijemo također nove turnuse u bašti.